It's been 3 years since I last stepped foot here at Northern Boghasong National High School. The pandemic happened and I got busy with college. So today, I finally had the chance to visit my alma mater and meet my beloved teachers. Sa Kubay? Ang graduate kami senior high 2020. 3 years na kita magaling mo sa Adya graduating umpisa kang pandemic ko, nakabalik dyan. Kaya lang nawat. Tapos, fourth year din ako kayo. Wala na. Wala katang kita ay nakang kay Martigues ka nanood abi mo. Hindi ko hiling mag-Facebook ba? Ang murang hindi ko git. Ang time ko ba isa sa Messenger lang kasi hindi ko ra kasama ko papa. Sir Charlie Cundes, no? My younger brother, who is also a teacher here. So, Sir Cha, anong advisory ni mo ka dyan? Aura ko ti advisory. So, gahandle ako kang TLE. TLE subject like electronics, electricity, TLE masonry, and then carpentry. Ang mga vocational courses, Sir Cha. So, pila ka rin kay years dyan, Sir Cha, sa Northern Boghasong National High School? Agay, maten guro ko rin. 10 years, no? Ikaw 10 years ko rin dyan, tigya sa may service sa Northern Boghasong National High School. So, kindaraan, Sir Cha, gina dyan aton nga loan mower na gingamit di dyan, no? Sa pagmaw, kang field dito sa Northern Boghasong National High School. Na-met ko naman ang sari-sari ng mga advisory, mga advisors, and naka-istorya ko man. So, happy gid kung nakabalik di dyan. No, si Murphy sa school kag na-met ng mga old teachers na. So, Sir Cha, saan umpisa ka klase ninyo dito sa Northern? Next week siguro doon. Next week din man. Medyo ka sa pagsapar kami para mag-umpisa klase, medyo naka-prepare kami ng mga
kinanglanon. Okay. So, Sir Cha, good luck sa school year 2023. Good health and more power. Ma'am, good morning. Good morning. Pili ka pong ko, Jay. Ano yung mga, ma'am, nga gani, advisory? Grade 7. Oh, grade 7. Pira kayo, pira ba ano gani, ka Section. section o Darwa. so darwa. So section 1 at section 2 ang grade 7. So saan o ba yung umpisa klase, ma'am? 29. So 29 next week. 29 so 22 ka jag eh. Next week rin. Kali anong adlaw raman 29 man. Martes. Ay, 28 nga to. Holiday to mo. So we have Ma'am Culendres here. Sangka grade 7 teacher, former teacher man kang akong son. We visited her room. Ay libot kita dyan for the Brigada Eskwela. Pag nagpakaramang kita kasangka loan mower equipment, in-recommend ko kay Sir Charlie, kag nagdugro ako ata kadarwa ka bulak. So ma'am, basi kinahanglan mo pa gusto ko mag-donate ka bulak sa room mo. Bulak ka pa indoor. Pwede indoor, pwede outdoor. Very good with it. May- Salamat kita. May silver button ako dito, may Eugenias, may Acalyphas, lantana, baho nga pink kag orange, may dito ako. Para maka, ano man ako, may kantong info, pero nakapatid siguro tawo, ikaw. Padara ko lang sa tricycle. Thank you, Gid. One of these days lang. So we have our teacher na mentor man sa akin mga kabataan dito sa may Northern Bugasong National High School. Despite na nag-graduate rin, no, ang aking mga bata dito sa may Northern. And I was being also two-termer nga PTA president. PTA president dito sa Northern Bugasong National High School. So, thank you ma'am. Thank you for your time. And I hope nga panami yung imong room nga dyan before 29. Sige pa, kang baklas ta. Ang moment to si ma'am baklas man. Kasi may kabulig-bulig man yung mga students mo. So ma'am, thank you very much. Thank you man Ma'am Colendres. sa suporta sa gihapon maski ura ng mga bata. Oo. Hi, good morning, sir. Kumusta ka, ma'am? Okay lang, sir. So ano yung, ano mo ma'am, ang section mo kadyang kinakaptan? Grade 11, Garnet. Advisory ra? Yes, sir. Oh, okay. Wellness massage. Grade 11. 11. So senior high, no? Yes, sir. Okay. Si ma'am, former teacher kang aking mga bata. And she is very close to my children. Kamurang daw family friend ginaman si ma'am. So we are here at the Northern Bugasong National High School para magbuligman, no, sa Brigada Eskwela. So nagpadala kita kang loan mower equipment together with Sir Charlie Condes para nga ang akro di dyan, no? Wow, thank mga you, nablusan good kung mga sir. ibayang kan para madugang workforce para dyan sa may Brigada Eskwela. So nakabar ko rin ang abs kag central. So ka-unfair naman nga Northern or ako ma-feature. So si ma'am formerly Miss Bantolo. Kadya to na Mrs. Martinez, no? So magkita rin ako rin ka ng favorite student kadya, Brubuhay. So busy si ma'am. Nami ang colors ka ng room. So, saan ang pinag-klase ma'am? 29. Sa 29. Kita ka dyan, 22. 2. So may pa kita, may 7 days pa, Yes, no? Bali sir. 7 days pa nga pang clean up. Okay. Thank you very much, ma'am. Sir, thank you, good sir, Thank sa you for- pag-visit sa... How are you? Purple. Gapon ni mo room. Yeah, purple. Wala katapos ang purple. Groom.
Amo gyapon sa TV mo, ma'am? Ato? Pero kaya pang baklas din sa mga baan dapat mo. Baan di pa dukot? Yes. Hindi rin pwede. Three times y, 3y, 3, 2y minus 2. Di ba ma'am ang ano yan, transpose ba yung masaylos piyak nga ma-negative ang positive? Property of like Northern Bogasong National High School had been my second home for 6 long years, and being back here again reminded me of how happy my high school life is. To the faculty and staff, thank you for the knowledge you shared and your guidance. Forever a Northern Yan I will be.